Okay. Yeah, we bring greetings from our church to you once more. Saludos de nuestra iglesia otra vez. Hallelujah. So we say, as you fellowship with us, may the Lord bless you and your home. Mientras que están aquí con nosotros, pedimos que el Señor bendiga su hogar. Amen. So the title of this week message, it says here, God gave them power. Y el título dice que Dios les dio o regaló poder. Amen. It says God gave them power. Dios les dio poder. Hallelujah. So now we now begin to ask, maybe you might come with the questions, why did God give them power? Y ahora puede ser que se preguntan entre ustedes, ¿cómo puede ser que Dios les dio poder? Mm-hmm. So to answer that question, in the book of Acts of the Apostle, chapter 1, verse 8. Y para contestar, vamos a buscar Hechos 1, versículo 8. Hallelujah. So if you are there, please bring out your Bible. Which one again? Acts of the Apostle, chapter 1, verse 8. Hechos 1, versículo 8. Mm-hmm. Hallelujah. So then I will read what it says. It says, you shall be witness. It says, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hallelujah. Then we begin to see here, the Lord is promising his disciples, the people that he have called to himself. Y aquí podemos ver cómo Jesús prometió a sus discípulos, los alumnos que él había llamado a él mismo. Yeah, he said they will receive power to be a witness unto him, to become his witness. Y vemos que era un poder para ser testigos. So that is the reason why that power, I was saying just now, I said you may ask me why he wants to give them power. Y como pregunté o dije que podemos preguntar para qué o por qué Dios entregó poder a ellos. Yeah, because they are going to need power because of the great opposition that they will encounter on the way. Y es que iban a necesitar poder por la oposición que iban a encontrar también. Hallelujah. He mentioned this region in Jerusalem, in Israel. Y aquí menciona Jerusalén, que está en Israel. Judea, Samaria, and to the earth, the whole earth. Y también menciona Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hallelujah. Now, Jesus now chose these 12 men. They are his witnesses. These 12 that he chose. Y Jesús escogió 12 hombres que iban a ser sus testigos. Now, turn your Bible with me to the book of Acts of the Apostle chapter 4:33. Y ahora vamos a buscar Hechos capítulo 4 y versículo 33. 4:33 Acts of the Apostle. Hallelujah. Hechos 4:33. Yeah. Don't forget, he promised them that he will give them power. When we read just now, chapter 1, verse 8. No se olviden que en capítulo 1, versículo 8, él prometió darles poder. So in chapter 2, the Holy Spirit came upon them and baptized them. Y entonces en capítulo 2 podemos leer cómo vino el Espíritu Santo sobre ellos. But we will jump over. We will now go to this place now. We will go to chapter 4, verse 33. Ahora estamos en capítulo 4, versículo 3. So I will read 33. I will read now. He said, and with great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Amen. So that power that the Lord promised them is now at work in their lives. Y eso significa que el poder que el Señor les prometió en este momento ya está obrando en sus vidas. So they are now using that great power. That is why the Bible says, with great power.
Y por eso nos dice aquí con gran poder cuando Thi- utilizan el This poder. power is not earthly power as me and you know power. This one is more higher. No es un poder mundial o terrestrial, es un poder mucho más alto. This is not human power. You know, human earthly power. This is one is great power. Es un gran poder, no es un poder humano. Hallelujah. This same power is at work in our lives today. Y el mismo poder está obrando en nuestras vidas hoy. Whenever you are preaching, evangelizing Jesus to somebody, you are under the same category of this great power. Cada vez que tú estás predicando o evangelizando, compartiendo el evangelio con alguien, tú estás bajo la misma clase de poder. This power is the one that enables us to tell somebody Jesus died and resurrected from the dead. El poder que nos hace capaz contar de cómo Jesús murió y resucitó. You can witness without fear, without looking at somebody's eyes, Así que, without timidity, and tell somebody Jesus loves you. Así que- Jesus died for you. así que tú puedes compartir sin tener temor, sin pensar en mucho como piensan la gente, pero puedes decir con confianza que Jesús murió y resucitó. También murió por ti. This is the same power that is at work in the believer today on the earth. Es el mismo poder que está obrando en cada creyente hoy en día. For you to be able to invite somebody to church and say, come, let us worship Jesus today. Come to church. También cuando invitas a alguien para venir a celebrar en la iglesia hoy, es el mismo poder. Look at it with great power. The Mira, apostle gave witness to the resurrection of Jesus. mira como dice otra vez, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Now, God released this power to these apostles, to these witnesses. Y Dios dio este poder a los discípulos Now, to witness the good news of resurrection to the whole world. para dar testimonio de las buenas noticias a todo el mundo. You know, prior, before Jesus resurrected, no man has ever died and resurrected before. Sabes que No one. antes de que Jesús murió y resucitó, nadie más lo había hecho antes. So this is a new move of God. Entonces esto es nueva manera de Dios. Él se mueve de otra manera aquí. And God wants this message of this good news of resurrection of Jesus Christ to reach the whole world. Y Dios quiere que estas noticias de la resurrección sea llevado al fin del mundo, a todos lugares en este mundo. This is not a secret. It is not a secret thing. No es un secreto que se debe esconder. The whole world must hear it. Todo el mundo debe saber de esto. It must reach every nook and cranny of the world. Debe llegar a cada lugarcito en este mundo. That Jesus humiliated death. Que Jesús humilló a la muerte. You know, every human being on the earth, when somebody dies, it's finished. Sabes que en este mundo cuando un ser humano muere, todo está terminado. Only Jesus Christ was able to disobey death. Solamente Jesús podía desobedecer la muerte. Death has no power over Jesus. La muerte no tiene ningún poder sobre Jesús. Yes, they took him to the cross and nailed him to the cross. Sí, lo llevaron a la cruz y pusieron, Lo clavaron lo clavaron a la cruz. a la cruz. Before that time, they humiliated him, beat him up. Y antes de hacer esto, pegaban a él muy duro. Hallelujah! Now, they abused the Lord. Abusaron al Señor, de Then, verdad. after they have finished, they put him on the cross. Y después lo pusieron en la cruz. For after 6 hours, he died on the cross. Y durante 6 6 horas hours. él se murió Now, en la cruz. now they brought him down from the cross Y lo quitaron de la cruz otra and vez. put a spice, aloe, myrrh, all of them, and wrap him up in the traditional way of Jewish burial. Y le pusieron la clase de hierbas que utilizaba para un enterramiento en la cultura judía. Hallelujah. They put him in a new tomb where nobody has ever been laid before. Y alguien lo puso en
una tumba donde ninguno había, donde nunca han puesto a ninguno Nunca antes. ha enterrado ninguna persona antes. Now, that is the history of all mankind. Y esa es la historia de todos los seres humanos. Every human being being buried, put in a tomb, and put a stone is finished. Que cuando cada ser humano se muere, entonces también se enterran y ponen en una tumba. Until the third day. Pero entonces en el tercer día Jesus' case was different. era diferente con Jesús. On the third day, the Lord, the King of creation, rose from the dead. En el tercer día, el rey de la creación se levantó entre los muertos. Jesus disgraced death and grave. Él degradó a la muerte y a la tumba. Hallelujah! That is the news that God released power for the apostle to share all over the whole world. Eran estas noticias que Dios regaló poder para poder contar esto en todo el mundo. They go and says to the whole world. They tell the whole world. Se fueron a contar a todo el mundo If you believe in Jesus, que si creen en Jesús, you will also rise up from the dead. también van a resucitar. If you believe in Jesus, Si crees en Jesús, death cannot hold you anymore. la muerte no te puede mantener. In fact, you have overcome death De already. verdad, has vencido a la muerte. Now, this is the news they were sharing all over the world. Eran estas noticias que compartieron en cualquier lugar. donde Hallelujah! Blessed be the. Let us read on. Now, Vamos turn your a Bible with me seguir. to the book of Acts of the Apostle, Ahora chapter 10. buscamos capítulo 10 en Hechos todavía. 10, we will read from 38 to 43. Y vamos a leer versículos 38 a 43 en capítulo 10. Hallelujah. Are we all there? Can I read now? He says to us, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. Let me go to the place that I wanted us to see. We read from 40 now, verse 40. Him God raised up from the dead and showed him openly to all people. Look at that. He said, I take it again. Him God raised up from the dead and showed him openly. Not to all the people, but to witnesses chosen before by God. Even us who ate and drank with him after he arose from the dead. 42. And he commanded us to preach to the people and to testify that it was he who was ordained to be the God, who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. 43. To him all prophets witness that through his name, whoever believes in him will receive remission of sins. Vamos a empezar en versículo 40. Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Hallelujah. Now, this is the message Peter took to the very first Gentile nation, Gentile people, to receive the message. Eso era el mensaje que Pedro llevó a los primeros gentiles para predicar ahí. Eso era el mensaje para ellos. Peter was walking to the house of Cornelius under the power of the Holy Spirit. Pedro se fue a la casa de Cornelio, estaba caminando de pie allá, pero con el poder del Espíritu Santo. That is the same power that is at work in me and you today. Y es este mismo poder que está obrando en nosotros hoy. Hallelujah. Now, when he got there, what did he tell them? He didn't tell them, oh, God loves your home. Oh, how beautiful house you have, Cornelius. Y Pedro no vino para decir, ay, qué hermosa su casa, cómo Dios les ama aquí.
Oh, look at your servant, how they serve food. Ay, mira cómo sus servientes están orando bien, sirviendo la comida. Oh, Cornelius, you are a big man. Look at how many servants you have. O, ay, Cornelio, qué hombre tan grande eres con tantos servientes. He went there, he said how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Pero él vino ahí ungido por el Espíritu Santo. Y como... When he got there, he says to Cornelius, how God anointed Jesus of Nazareth. Y él cuenta a Cornelio cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. He went to Cornelius as a witness of the resurrection of Jesus Él Christ. vino como testigo de la resurrección de Jesucristo. That is the power that have been given to them. That is the commandment they received from the Lord. Eso era el poder y también el mandamiento del Señor. In 40, he says, God raised him up on the third day and showed him openly. Y aquí nos cuenta Pedro en versículo 40, Dios le levantó al tercer día y hizo que apareciera. He said he showed him openly to all the people. Era abierto que podían ver a él. Hallelujah. He said to witnesses that God have selected and said these ones, they will see Jesus when he resurrected from the dead. Y se mostró a los testigos que lo conocieron antes también. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. He made mention of one word. Y él menciona una palabra. He said after we ate and drank with him, after he arose from the dead. Pedro estaba contando que ellos habían comido con él y bebido con él también después de que él resucitó. Hallelujah. Oh, after this life, I'm going to eat and drink with you after this life. Mira, después de esta vida, yo voy a comer contigo y tomar contigo. Hermano Carlos, después de esa vida, voy a beber y comer contigo después de esa vida. Brother Carlos, I'll also eat and drink with you after this life. Laila and mañana, after this life, I am going to eat and drink with you. Y Laila y mañana después yo voy a comer y beber con ustedes también. This is the good news of the gospel. Esas son las buenas noticias del evangelio. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre Paul del is Señor. hitting his chest, his hand on his chest. He says, we ate and drank with him after he arose from the dead. What a good news. Pedro está diciendo aquí que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Is that not wonderful, mañana, that No, we cannot die again? ¿No son buenas noticias que no podemos morir otra vez? Is it not wonderful that grave cannot keep our body forever? ¿No es maravilloso que la tumba no puede mantener nuestro cuerpo para siempre? Hallelujah. Now, Bible declared to us here. He said, look what he says. La Biblia nos declara aquí, mira, He says, look 42, very powerful. en versículo 42. He says now, and he commanded us to preach to the people and to testify that it was he who was ordained by God to be the judge of the living and the dead. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. It is Jesus, Es Jesús, your Father, your Lord, and your King. It is him. tu Padre, tu Señor y tu Rey. Es Él. It is him who will judge both the living and the dead. Es Él que va a juzgar a los vivos y los muertos. The one you are calling every day. Él que estás llamando todos los días. The one you are dancing to whenever you are dancing here, Sister Lotte. You dance here. The one you are dancing También to. es por Él que estás danzando aquí, bailando cuando alabamos al Señor. It is him who is the judge of the living and the dead. Él es el juez de los vivos y de los muertos. It is him who has given us power Es Él que nos ha dado poder to testify in his name of his resurrection. para dar testimonio de su resurrección. Whenever you are crying, praying for somebody to be saved, it is the power of God working through you. Cualquier momento que estás orando por alguien para que sean salvos, es el poder del Señor que obra en ti. This is the power that compelled them to go everywhere, nooks and crannies, to go and testify of Jesus' resurrection. Es este poder que les hizo a ellos ir por cualquier parte para dar testimonio de Jesús. It is the same power. You see somebody in your family who is not saved, you go in your knee, begin to pray. It is the power that compels you to do that. Es el mismo poder que te hace
orar por la gente de tu familia. Can I shock you? Les puedo dar un choque. Whenever you are interceding for somebody in your own quiet time, En cualquier momento, en tu tiempo con el Señor y estás orando por gente, your spirit is ministering to that spirit, to that person, because we are spirits. pasa que tu espíritu está sirviendo y ministrando al espíritu de la otra Your spirit persona. is calling that person's spirit, come to Jesus. Es como si tu espíritu está llamando al espíritu de la otra persona diciendo, ven a Jesús. Whenever you are crying, your spirit is crying, Cuando calling tú that person. estás llorando, tu espíritu está llorando, llamando a tal persona. God is a spirit. Dios es espíritu. The things we are doing now, we are in the spirit now. Lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo en el espíritu. God is not in the physical. No es algo física. Bible says those who worship God will worship God in the spirit and in the truth. So we are in the spirit. La Biblia nos dice que hay que alabar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces ahora estamos en espíritu. In your spirit, as you are interceding for that person for salvation, your spirit is calling, witnessing to that spirit that Jesus died. Come. Cuando estás orando que alguien sea salvo, estás orando en tu espíritu que esta persona va a ser llamado por él también. Now watch now. Mira ahora. Satan rose against the church. Satanás se levantó en contra de la iglesia. They don't want people to hear of the good news of the resurrection of Jesus. Porque no quiere que la gente escuche las buenas noticias de Jesús. Hallelujah. They want to keep it secret. They say keep it quiet. Don't say it to people that Jesus resurrected. Y Satanás quiere mantenernos quietos, que no vamos a decir nada acerca de Jesús. Hallelujah. They want to hide it. They want to hide it. Quieren esconder la resurrección. Be quiet. Don't say it to anybody. No hay que decirlo a nadie. Now Van a watch. decirnos. Watch what happened. Turn Pero your Bible mira with me. qué nos dice. Now, Acts of the Apostle, chapter 4, 17 to 20. Vamos a regresar a Hechos 4 y esta vez vamos a leer versículos 17 a 20. Hallelujah. 4, 17 to 20. Capítulo 4, versículos 17 a 20. Are you there? Can I read? Hallelujah. It says here, so that it spread no further among the people, let us severely threaten them, that from now on they speak to no man in that name. So they called them and commanded them not to speak at all or teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you than to God, you judge. Verse 20. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablan a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaron ni enseñaron en el nombre de Jesús. Pero respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hallelujah. Now, great opposition rose against this good news of the resurrection of Jesus. Aquí vemos la oposición entre las buenas noticias de Jesús. They took the apostle that God has already given great power to be a witness to the resurrection of Jesus. Tomaron a los apóstoles que ya fueron llamados a ser testigos They told them, don't speak anymore to anybody about this Jesus. y los dijeron, no hay que hablar más acerca de este Jesús. Hallelujah. They want to hide them, but they could not hide them. Quieren esconderles, pero no lo podían hacer. They want to shut them up, they could not shut them up. Quieren callarlos, pero no lo podían hacer. They threatened them with death. Los Threatened with death. Lo amenazaron con la muerte.
lo ha amenazado con la muerte. Aleluya. Diciendo, nunca jamás habla sobre este nombre a gente más. Saying to them, don't ever speak to people about this name anymore. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, Bible declared to us. Now, what were they doing? The apostles. ¿Pero qué entonces hicieron los apóstoles? They are announcing to people that death has no power anymore. Están anunciando que la muerte ya no tiene ningún poder, They announce to people that Jesus have defeated death que Jesús ha vencido sobre la muerte, by rising from the dead. que Él resucitó. He was the first man to die, to be buried, to rise from the dead. El primer hombre que resucitó. Now, they arrested them and locked them up in the prison. Pero ahora arrestaron a ellos y los pusieron en cárcel. Hallelujah. Now, they threatened them that they will murder them, they will kill them. Y dijeron que iban a matarles They threatened them that they will be ostracized, cast them away from the land of Israel. y que iban a tirarlos afuera de Israel. Hallelujah. Look what Bible said to us. Pero He mira, said that it spread no further. They don't want it to spread. lo que no querían era o querían que no se divulgue They don't want people to hear. más. They don't want people to hear this good news. No quieren que la gente escuchen las buenas noticias. This is the good news of the gospel. Son las buenas noticias. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Do you know if all this multimillionaire you have on earth today, if they can keep themselves alive, they will pay with their blood to keep themselves alive. All the multimillionaire we have all over the world. Todos los multimillonarios en el mundo quieren, si pueden, les gustaría pagar para mantenerse vivos. Hallelujah. They will pay with their blood to keep themselves alive. Van a pagar con su sangre para mantenerse vivos. This is what the apostle was saying. Jesus is alive. Pero eso es lo que los apóstoles están diciendo. Jesús está vivo. Hallelujah. Death does not have power over you anymore. Que la muerte no tiene poder sobre ellos más. You may be sick here, sick Puede right ser now. que estás enfermo aquí. You may be weak. Puede ser que te sientes débil. You may be lonely. They look around. You are a widow. Your husband, you don't have kids. Your husband is late. You're living by yourself alone. Puede ser que te sientes solo y de pronto eres viuda. But when you receive Jesus Christ, Pero cuando recibes a Jesús, you will live again. vas a vivir otra vez. Now, let's watch. Look what Bible said to us that they did to the apostle. Mira qué hicieron contra los apóstoles. Look, they says that they commanded them not to speak or teach. Don't speak and teach. Lo que dijeron eran que no pueden hablar ni enseñar. Hallelujah. Now, Bible declared to us. You know what Bible says? Bible says the apostles, God was walking with them. La Biblia nos dice que el Señor estaba obrando con ellos, Confirming their word with signs and wonder. confirmando su palabra con milagros, As they go from one town to another town, preaching the resurrection of Jesus. como iban de un pueblo a otro predicando acerca de God Jesús. is walking with them. El Señor está obrando con ellos, Confirming that word that they were saying to people confirmando su palabra by signs and wonder. con señales y milagros, With healing, con sanación, with miracle, milagros, with great deliverance. liberación, To show that it is true. para mostrar que dicen la verdad. Hallelujah. What a God we serve. Mira qué clase de Dios servimos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. So, Bible declare that whenever you are going to evangelize, you are not going alone. The Lord is walking with you. La Biblia nos está diciendo que cada vez que tú vas a dar testigo, no caminas solo. Él va contigo. You have it in your mind. You say today, I'm going to share the word of God with that person. Tú tienes en tu mente que hoy quiero compartir con tal persona You are not going alone. y no vas a caminar The solo. Lord is going with you. El Señor va contigo. Bible says God walking with them, confirming their word with signs and wonder. Nos cuenta que el Señor estaba confirmando sus palabras por medio de milagros. Hallelujah. This is the good news of the gospel.
Esas son las buenas noticias del Evangelio. Nobody can stop the gospel. Nadie puede parar el Evangelio. Hallelujah. The gospel must be spread, must be preached all over the world. El Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Hallelujah. The gospel, the good news. El Evangelio, que son las buenas noticias. Does it not feel good to know that you will not die again? No se siente bien sabiendo que no vas a morir más. If I tell you how many people are in fear of death all over the world, you will not believe. Si te cuento cuánta gente tiene miedo de la muerte, es increíble. Each time they think about it, they go in panic. Panic. Sienten pánico cada vez que piensan en esto. But for you to say, if you receive Jesus Christ, you have overcome death to somebody. Pero para ti, diciendo a alguien que creyendo en Jesús ya has vencido la muerte. Hallelujah. Now, God, this is a hope God has given to the whole world. Es una clase de esperanza que Dios ha entregado a todo el mundo. There is no great hope more than this. No hay ninguna esperanza más grande que esto. Telling somebody there is life beyond the grave. Contar a alguien que hay vida también al otro lado de la tumba. Hallelujah. I will end with this. Y con esto voy a terminar hoy. Hallelujah. Bible declared to them, look what it says, verse 20. Mira en versículo 20 que dice, These people, they are under the power of the Holy Spirit, under this great power. la gente son bajo el poder del Espíritu Santo. Now they don't care anymore whether you threaten them with death. It's none of their Y business. no importa en qué dices a ellos, Because they know you cannot kill them. porque saben que no los puedes matar. When they are telling you their master has resurrected, you are threatening them with death. Cuando ellos te cuentan que su Señor ha resucitado, no puedes Amenaza. amenazar a ellos con la muerte. They tell you their master have conquered the grave. You are threatening them to kill them. No puedes amenazar, matarles a ellos cuando ellos cuentan que su Señor ha resucitado. They know that they have power. Death doesn't have power over them. You cannot. They're not afraid of death. Como saben que la muerte no tiene ningún poder sobre ellos, no tienen miedo de la muerte. That's why. Look what it says, verse 20. Y Look what it ahora says. mira en versículo 20. It says, For we cannot but speak the things which we have seen or unheard. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hallelujah. Whatsoever you have heard, begin to preach. Cualquier cosa que tú has oído, empieza a predicar. Whatsoever you have seen in your dream, begin to preach. Lo que tú has visto, empieza a predicarlo. Don't stop to speak the things you have seen and heard. No hay que dejar de predicar lo que has visto y oído. Hallelujah. Because why? You will eat and drink with the master. He's waiting. Porque tú sí vas a comer y tomar con tu Señor. Hallelujah. Jesus is waiting for me and you. Él nos está esperando a ti y a mí. He will dine with us Él va a cenar con nosotros. as he did before. Como hizo antes He también. says, we ate and drank with him after he arose from the dead. Como dijeron que ellos estaban comiendo y tomando con él. And we end with this. Y con esto terminamos. When me and you rise from the dead, we will eat and drink with the master. Cuando nosotros nos vamos a resucitar, vamos a comer también y tomar con el Señor. God bless us in Jesus' Dios name. nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén.